Nagpakol sa 4.9 million pesos na kantidad nin konsulta benefit ang naitauna kan PhilHealth sa tulong Rural Health Units kan Daet Camarines Norte. Inihuli sa matrayumpong pagpapautob kan programa para sa salud sa irarum kan konsulta package kan PhilHealth. Sa irarum kaya kan nasambitan ng programa, tulos na nasisimbagan ang pangangaipong medikal kan namamanwaan sa paagi kan libreng konsulta, laboratorio asin bulong gikan sa mga accredited konsulta provider arug kan tulong RHU kan Daet. Katakod kaini, tinawan pagbisto kan PhilHealth an RHU2 Daet huli sa pagiging top performing konsulta package provider sa bilog na probinsya. Bakit po kailangan iparehistro at magkaroon ng first patient encounter? Dahil po pag nakarehistro ka sa isang RHU, ibig sabihin yung RHU niyan aalagaan ka ng buong taon, gagamutin ka nang hindi ka sisingilin.